सो हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आपन को बहुत स्वागत करछु आ को ब्लॉग को बहुत दिन पर ब्लॉग करूची आ पाखा पाखी हे जो मासे ऊपर हे जो प्राय माने वीडियो आसुतला काने जब समय भी हे पारनी मते भी माने बहुत काम करते पड़छ माने वीडियो रहूची किंतु माने वीडियो पकई पारनी आ एमती गुडा वीडियो अछि जोडा कि माने मो एबा पकई परबिन का समय भी पइलानी हला तो ट्राई करछु मो नवा वीडियो पकई पे आ कि किचन वन ब्लॉक करिया पे देखो बापू को खाया पे बस पड़छ आउटे आम गुगु आ बबुल तक बस आज बबुल आज गुगु आम टीका नहीं आसले 3टा टीका नहीं है माने हाथ रे गोटे एपटे दी गोटे दीटा है टीका नहीं जोटा कि सही समय बहुत समय कांदिला टिके समय कांदिला कि जहाँ चुप है टिके समय माने घंटा दौड़ा पर सी हसला टे आई आम तो आसलु बबुल को देखिकी आम गुगु हसले है गुगु हाई कर दियो 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 हाँ आ घू सी जिन जानी आ घू घू तुम से गाड़ी में बसी पड़े सी मैंने हाँ घू 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 तार ये चर्चा चल तो गुगुर आमर गाड़ी रे तार किंतु माने गाड़ी बहुत अट्रैक्शन बहुत ना से बाइकर 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 ना कह ओहो हाँ 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 नहीं चलो नहीं चलो नहीं चलो बुला पे नहीं चलो मामू भंजा कथा मामू भंजा कथा भितर बर्तन आमर गुगु से कुई मुई कांदुचंदी है हाँ बाय आ गोटे जिनस कि आमर गुगुर मैं 4 मास कंप्लीट है 4 मंथ कंप्लीट है मु तो अपलोड छाड़नी वीडियो भी छाड़नी कि फोटोज भी छाड़नी फेसबुक यूट्यूब कौन फोटो छाड़नी बट छाड़ी भी तो आज छाड़ दे पारे फेसबुक तो पाई जाती पारनी है तो गुगुर आज 4 मास कंप्लीट होगा तो एबटू तार माने 5 आरंभ होला ओहो कांदो 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 हाँ हाँ ए हाथ लागो हाथ बता बाँखे हाथ बता हलो तार ये साइड गोड़ा तार ओलो ठेकुआ किया वो हेलो ठेकुआ हे बबुल ठेकुआ 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 बबुल ठेकुआ आइला बेसी डर लगुच कहीं मैं 3टा इंजेक्शन नहीं ना तो हाथ में भी नहीं एपटे 2 गोटे नहीं तो काय दर फर आसो से डर लगुच तो देखा तो कौन हो गुगु हाथ आम कांदुची बढ़िया देखा गुगु ठेकुआ लो ठेकुआ गुगुर रिएक्शन हेलो किली से देखी डरजु दे एटा ता भल लागुनी तो मु गोटे एमती गेटअप नै जो बबुल मत पेढे देला से हाँ ठेकुआ कान गोटे पिंधे जदी बोले कि गुगु देखी डरुची गुगु ए गुगु ओ लो हां से मु खोल देला कान से देखी डरला ना हेलो कह दे हेलो कह दे हेलो कह दे हेलो गाइस हेलो कह दे हेलो हेलो जाऊ तो गुगु हम कांदु चंती आउ बबुल मत डाकले चलो आस पबजी खेला बोली मु प्लान करिछि गोटे जिंस कोन कहले एबे मु आम ए चैनल रे देखियो ट्राई करूछि कना वीडियो भी करिवि ब्लॉगिंग करिवि विथ ए चैनल रे जे हला माने टे गेम वीडियो भी पकेइ बोली भाबुछला किबा दरकार पड़े जे हला फ्यूचर को लाइव स्ट्रीम भी करि पारे चिंती किछि गारंटी नै जदी हला तो करिवि कौन कह तो खाई हम जल्दी पलैबा 4टा पलैबा हाँ हेलो हो खेलते जा और खेलते जा चल जा खेलते जा लाजर मुंह घुरा ना हेलो हम जिब्बा बोलते जा देखते से बबुल बीजीएम ऑन कर देले हला
आ गुगु बुझलो देखो फ्रेंड आसी टाइम है 3:30 एମାନଙ୍କୁ ମାନେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁନି ହେଲା ସକାଳ କଣ ଖେଳୁଛି ହଁ ଖାଇବା ପିଇବା ନାହିଁ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ସିଏ ଜ୍ୱରରେ ପୁରା ଇଏ ହଉଛି ବୁଝିପାରିଲେ ତ ମତେ କହିବା କଥା ନା ମୁଁ କେମିତି ଦିଅ ପିଅ ନ ଆସ ଖାଇବ ଚାଲ ହେଲା ମାନେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯାଉ ତ ନା ଖେଳୁଛୁ ଭଲ ଲାଗୁନି ମା ଖାଉ ମା ଖାଇଥାନ୍ତୁ ଚାଲ 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 ମା ଖାଇବ ନା ନା କଣ 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 ଏମିତି ହଉଛି ଆମର ଏଇଟା ଜୀବନ ଜାଣିଛୁ କି ନାହିଁ अरे भाई କଣ ରେ अरे ऑफलाइन हो गया କେତେବେଳେ ମ୍ୟାଚ୍ ଟା ଖେଳୁଥିଲୁ ସେ ମ୍ୟାଚ୍ ଟା ସେ ମାନେ ଆସିଲେ ଇଏ ମାନେ ଅଧା ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳୁଛୁ ସେ ଛଡେଇ ଛଡେଇକି ନେଇଗଲେ ଏକ ତ ମୁଁ ବିନା ଇୟରଫୋନ କରିଛି ଯୋଉ ପିଲା ପୁଣି ଆମ ବର୍ଷା ଖେଳୁଥିଲେ ସେ ପିଲା ସେ ଗେମ୍ରେ ଥାଇକି ଯାହା ମାନେ ଯାହା କହୁଥିବେ ଛାଡ ମୁଁ ତ ପଳେଇ ଆସିଛି ମୁଁ ଶୁଣିବି ବବୁଲ ଯାହା ଶୁଣିଛି ହେଲା ସେ ଭିତରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେନସନ କଣ ତା ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡ ବସିକି ବସିଛି ମୁଁ ମୋର ଚୁପଚାପ ଆଗରେ ମୋର ଏଠି ବସି ପଡିଲି ଚୁପଚାପ ହେଲା ଆଉ କରିବି କଣ ଚାହୁଁ ତ ଏ ବ୍ଲଗ ଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବି ଆଉ କଣ କରିବି ଗୋଟେ ଦଉଛ ଚାଲନି ବସ ଖାଇବା ପାଇଁ ସାଢେ ତିନିଟା ବବୁଲ ଆସ मुंह खाई ସେ ରାଗିଛି ସେ ବସୁଛି ତ ମରେ ତ ଖାଲି ଖାଲି ଆଉ ଆସ ବବୁଲ ଆସ 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 नहीं କଣ ହସି ହସି ରଖୁଛ ଖାଅ ତମେ ଆସ ବବୁଲ ଆସ ତମେ ଡାକ ବବୁଲ ଡାକ ବବୁଲ ଡାକ नहीं अबे ଖାଇବା କେମିତି ମୋବାଇଲ ତ ଖାଇ ଦେଇଥିଲେ ओ ओ ओ ମୋବାଇଲ ତାକୁ ଖାଇଥାଏ ନା ମୋବାଇଲ ତାଙ୍କୁ ଖାଇ ଦେଇଛି ଆଉ କଟା କଟି ନାହିଁ ଚୁପ ନାହିଁ ହେଇଗଲୁ ଦିଅ ପାପଟେ ଦିଅ मस्त खाई तुम बुका है ବୁଲା ଏଇଟା ନେଲା ଦିଅ ମତେ ଭୋକ ହେଲାନି ଦିଅ ବୁଲାଲୋ उनका तो मुंडा हो ଗୁଲା ପାପଟେ ଦିଅ ଥଣ୍ଡା ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡକୁ ମାରନ୍ତିନି ବୋଲି କେବେ ଜାଣିବୁ ଗାଇସ୍ କିଛି ଖାଇବା କିଛି ଏମିତି ହେଇଛି ଭାତ ଡାଲି ଅଣ୍ଡା ଆମଲେଟ ଏଟେ ଭଜା ବି ହେଇଛି ଆଉ ମୁଁ ଖାଉଛି ବସିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବବୁଲ ତାର ଆଗରୁ ଗାଇ ଏଇନା ଆଇଲା ମନ ଶାନ୍ତ ହେଲା ବବୁଲ ଆସ मुझे मारी पड़े कुछ कर रही है ଆଉ କଣ ଦରକାର ଦିଅ ଆଉ ଟିକେ କଣ କିଛି कौन खाली मोटा उड़े खाया बोले ଦେବି ନା କଣ ହୁଁ ନା ନା ଦିଅ ଦିଅ ପେଟ ଖାବ ମୋ ପାଣିଟେ ଦିଅ ପାପ ଦିଅ ना बुद्धि को देखिए तो ବୁଝେ ଏଇଠି ଅଛି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଲି ଯେହେତୁ ଭାରତ ବନ୍ଦ ଅଛି ତ କାଲି କା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ କିଛି ନୂଆ ବ୍ଲଗ କରିବୁ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମାନେ ସବୁ ଆସି କଣ କରୁଛନ୍ତି ବବୁଲ ତାର ଆସି ଶୋଇ ପଡୁଛନ୍ତି ସେଟା ଗୁଗୁ ତାର ସେଟା ଖେଳୁଛି ନେଙ୍ଗା ଫଙ୍ଗା ଖାଇକି ତାଙ୍କୁ ରଶ୍ମିତା ଧରିକି ବସୁଛନ୍ତି ତାର ସେ ହଗିସ୍ ଧରିକି ବସୁଛନ୍ତି କି ଗୁଗୁ କାମରେ ସେ ପିନ୍ଧେଇବେ ବୋଲି ସେ ତା ଭିତରେ ଖେଳୁଛି ତାର ଏମିତି କିଛି ସିନ୍ ଅଛି ସେଟା ମା ଶୋଇଛନ୍ତି ହେଲା ଏମିତି କର ତାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରେଇଦେଲନି ପୁରା ସତର ତମ ପାଖରେ ଯାଦୁ ଅଛି ଯାଦୁ କାଛୁ କୁଣ୍ଡିଆ ସବୁଥିରେ ମଲମ ଅଛି मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं ସିଏ ଦେଖିଲା ଆଉ ଶୋଇବା ନା ଗନ୍ଧ ଧରୁନି ଗୁଗୁ ହାय ଗୁଗୁ ହାୟ ହାୟ ତାକୁ ଶୁଆଉନି ନାଇଁ ତାକୁ ଧରି ଚାଲ ପଳେଇ ଚାଲ ଉପରକୁ ଗୁଗୁଲା ଗୁଲଗୁଲା ହଁ ଶୋଇ ପଳାଣି ସେ ଗୁଲଗୁଲା ଗୁଲଗୁଲା ଦେଖ ଶୋଇ ପଳାଣି ସେ ପେଟ କମୁଛ ଗୋଡ ହାତ ବଥା ମୋ ଗୋଡ ବସା ପାଇଁ କେହି ନାହିଁ ହେଲା ବବୁଲ ନାଗିରୁ ଗାଇ ପଠେଇ ଦଉଛ ସେ ଭିତରେ ସେଟା ଗେମ୍ ଖେଳୁଛୁ ବସିକି
ଗୁଲକୁ ଗୁଲକୁ ଗୁଲ ରାତି 12ଟା ଆସିଗଲାଣି କିନ୍ତୁ ବାବୁ ଶୋଇପାରୁନି। ଟିକେ ଆଗ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲା ବଟ୍ ଉଠି ପଡ଼ିଲା ଯାଉ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ମୁଁ ହାତ ଶୋଇଥିଲି ତାପରେ ଜଷ୍ଟ ତଳେ ଶୋଇପଡ଼ିଲା ପୁଣି ସେ ଆଉଥରେ କାନ୍ଦିଲା ଆଉଥରେ ଉଠିକି। ଦେଖିଆ ରଶ୍ମିତା ଟିକେ ଶୋଇଛି କି ଦେଖିଆ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ କେତେ କାମ ଦଉଛି। ଗାଇସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବେଶୀ ଜୋରସେ କିଛି କହିପାରିବିନି କାହିଁକି ନା ପୁଅ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଶୋଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରଶ୍ମି ଆଉ ସେମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଶୋଇସାରିଲେଣି ହେଲା। ବହୁତ କଷ୍ଟ ମଷ୍ଟେ ସେ ଶୋଇଛି ହେଲା। ଆଉ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଶୋଇଲେ ଯାଉ ଦେଖାଯାଉ ପୁଣି ରାତିରେ ପୁଣି କେତେ ଉଠୁଛି। ମୁଁ ତ ଶୋଇଲା ମାନେ ଉଠିପାରିବିନି, ଗୋଡ଼ ହାତ ଗୋଡ଼ ବଥା ହେଉଛି। ସୋ ଗାଇସ୍ ଆଜିକା ବ୍ଲଗ୍ଟା ଆମେ ଏଠି ଏଣ୍ଡ କରିବା। ଦେନ୍ କାଲିକା ସକାଳେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ ଆଣିବି ହେଲା। କାଲି ଯେହେତୁ ଭାରତ ବନ୍ଦ ଅଛି ସୋ କାଲିକି ପୁରାପୁରି ଫାଙ୍କା ବି ଅଛି, କାଲିକି ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ଟେ କରିବା।